देखी पाते बर्तमान फैन फॉलोइंग भाई अलग प्रकार तुम कर तो भाई मैंने देखी पाते डीएनजी रो बिग बिग फैन सब पळी आछंती भाई बड़ फैन देखी पाते हेलो गाइस बहुत बड़ा फैन ओडिया प्लेयर हुए वीडियो रे हां देखैबो देखियो भाई ऑलराइट हे गाइस सॉरी एवरीबॉडी आई एम डेंटन वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज वीडियो किछि यूनि होबा जे होबा काई ना आज हो हम ओडिसा रे बड़ खेल ऑल स्टार खेल भाई आज फास्ट दिन भाई अलगा प्रकार मजा मस्ती हो भाई वीडियो स्किप होना देखन भाई अलगा प्रकार भाई फैन फॉलोइंग भाई दुनिया प्रकार भाई पूरा वीडियो देखन भाई मजा मस्ती भाई फुल अच्छे देखो भाई तो वीडियो तो गाइस देखि बाते एबे हम उठा जागा पळे अछि ऑल स्टार खेल देखा भाई भाई अलगा प्रकार खेल भाई भयंकर खेल भाई ऑल स्टार बड़ा एति किछि ना जो थाईलैंड को देखिबो टांकी ऊपर चढ़ी लोक पताका उड़ौती है। Your destination is on the left. भाई ऑल स्टार देखा भाई बिंधारपुर आस्तिनी किंतु भाई सब्सक्राइबर भाई अलगा प्रकार सब्सक्राइबर भाई आउजी भाई देखि बाते वर्तमान फैन फॉलोइंग भाई अलगा प्रकार तुम कर भाई भाई जानी नहीं डॉक्टर मेडिकल आइ कमिटी करे जन आते टाकी भी खेला भाई ओडिया प्लेयर भाई मोर से छोटा जान ओटे नहीं भाई ओडिया प्लेयर भाई ओडिया प्लेयर तारा एग्जाम अछि वर्तमान विजय दर्शन चलिछि ओडिसा एवं दिल्ली मध्य मुकाबला चतुर्थ मुकाबला ओडिसा प्रथम ओडिया प्लेयर भाई बढ़िया से तार एग्जाम अछि पके तो भाई पके मेन क्रिएटर आम पबी तब हेरे चिनी मारना डॉट बॉल देखि बाते बिग फैन बंद लगी से भूल गया बड़ा सब्सक्राइब बहुत बड़ा फैन ओडिया प्लेयर बहुत ओडिया प्लेयर ओडिसा तो भाई मैंने देखी बाते डीएनजी रो बिग बिग फैन सब पळी आछंती एडी ये छुआ माने सब तांको फैन अरे भाई भाई समीर गाड़ी चला पा रंग पाला हले होई आज चल लैछि चिटिया भाई रो बिग फैन सब एडी अछंती तो भाई सेल्फी ने ले भाई नहीं गया थे भाई 4 तारीख रे 4 तारीख के तो फाइनल फाइनल केत्ता बळे होय जम्मा जानि नी ये बड़ फैन देखि बाते हेलो गाइस ये तमे डायलॉग मार दे ओडिया प्लेयर ये डायलॉग केवल ता पई ओ को ना ओडिया प्लेयर गांडी ओडिया प्लेयर गांडी फटे दो रे पुओ भाई बहुत बड़ा फैन ओडिया प्लेयर हुए वीडियो रे भाई हां देखैबो ना देखु दियो भाई हम बहुत बड़ा फैन भाई हो चल भाई जा दो ओडिया प्लेयर हो आछो भाई गाड़ी दे चले जांदी फाइनल दिन नाचो हम टे काम अछि जल्दी हो हो ब्लॉक पूरा घंटी बकाय होबी भाई खेल कति जाइथिलु खेल कति एबे आशा छु हमर भी एते फैन फॉलोइंग हमें जानना है अलग लेवल का फैन तो भाई जा को हम फैन फॉलोइंग देखी भाई हम बहुत खुशी लागला फैन मानु देखी है अलगा लेवल देखी बाते हम बंधु हम कवि हम रुद्र भाई ऑल स्टार खेल जा को भाई बहुत मजा लागला ऑल स्टार खेल भाई सब बड़ बड़ खिलाड़ी आस्तिले भाई फाइनल को टीएनपी आसी ओडिया प्लेयर आसी आपण माने जासी थाईलैंड दिन ही आसन भाई मजा मस्ती भाई दुनिया अलग प्रकार भाई मजा थाईलैंड दिन एबे भाई फास्ट आज फास्ट खेल हैला ऑल स्टार फास्ट खेल हैला आज पिला आस्ते भी भले पिला आसी नथिले बढ़िया भी फाका फाका देखाउतला हमें पड़े आसिलु ओठारु पड़े आसिलु तो भाई ऑल स्टार रो फाइनल डेट होची जनवरी 4 भाई मजा मस्ती भाई बहुत भाई
ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି ଏତେ ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଇଂ ଥିବେ ଆମ ସେଠି ଭାଇ ଭୟ କରେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଭାଇ ପୁରା ମାହୋଲ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାହୋଲ ଭାଇ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ନା କଣ ସମୟ ମତେ ଆସିକି ହଠାତ୍ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲି ମୁଁ ପୁରା ଚମକି ପଇଲି ମୁଁ କହିଲି ହଠାତ୍ ଟିକେ ଆସି ପଛକୁ ଧରିଲା ତାପରେ ପୁରା ନାଖି ପଇଲେ କହିଲେ ଭାଇ ଓଡିଆ ପିଲା ଏଇ ପଲିଥିନ ଜରି ଦେଖିବା ଟିକେ ପଲିଥିନ ଜରି ଭୂତ ସୁନ ଉଡଉଛି କବି ଦେଖରେ ଭୂତ ଉଡଉଛି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛ ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ଜଡି ଉଡଉଥିଲା ଆମେ ଦେଖିଦେନୁ ସେ ଏବେ ଆମ ପଛରେ ପଡିଛି ଏଇ ଦେଖ 3 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡିଆ ଭୂତ ରାସ୍ତା କୋଉଠି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଲୋକେସନ ମାରି ପଳେଇ ଆସିଥିନୁ ରାସ୍ତା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଷ୍ଟାର ଖେଳ ଦେଖି ସାରିଛୁ ଏବେ ଆମେ ଆସି ସାରିଛୁ ସିଂହପୁର ଆସି ସାରିଛୁ ସେଠୁ ଆସି କିଛି ଖାଇକି ଯିମୁ କାହିଁକିନା ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନା ଖାଇଥିଲୁ ସକାଳେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ ଖାଇଥିଲୁ ଏବେ ଆସିକି ସିଂହପୁରରେ ଖାଇକି ଯିମୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଆମେ ସିଂହପୁର କତିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମେନ୍ ଷ୍ଟପେଜ ଯିଏ ଯାହା ପାରିବ ତା ଖାଇପାରିବ ଏ ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ କତିରୁ ଚିକେନ ଚପ୍ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚପ୍ এইটা হচ্ছে আমার ফেভারিট জায়গা ভাই জিম କରିম ଏଇଠି ଆସି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜିନିଷ ଖାଇକି ଯିମୁ ଏଇ ଜାଗାରୁ ମଉସା ବି ପୁରା ଦବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ପୁରା ଫିଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଓପି ସମ୍ବିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ନାଚିବ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତୁ ଖାଉଛୁ ଦେଖ ତୁ ଖାଉଛୁ ମୋ ମୁହଁରେ ପାଣି ଆସିଛି ହଁ ବହୁତ ସାରା ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ବାର କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଏ ଯୋଉ ବାର ଅଛି ସମିତିଙ୍କ ଘରେ ଆଇଁଷ ହେଇଛି କାଲି ପୁଣି ଆଜି ଯୋଉ ଦିନ ଆଜି ପୁଣି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆଜି ପୁଣି କି ବାର ବୁଧବାର ଅଛି ବୁଧବାର କାଲି ପୁଣି ଗୁରୁବାର କାଲି ପୁଣି ନୂଆ ବର୍ଷ କାଲି ହବ କି ନ ହବ ଆଜି ପୁରା ଜୋରଦାର ଘର ମାନଙ୍କରେ ଆଇଁଷ ହଉଛି ମଉସା ଦୋକାନ ଟିକେ ଇଏ ହବ ଆଉ କାହିଁକିନା ଆଇଁଷ ଘରେ ହିଁ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ସଇଲା ଏବେ ଯାଇକି ହାତ ଧୋଇକି ବାହାରି ଯିବୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଠାକୁର ଦେଖିବ ନା କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ସଇଲା କବି ଯାଇକି ଗୋବିନ୍ଦ ନୁହେଁ କବି ଯାଇସାରିଲାଣି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଆଗ କବି ଯାଇସାରିଲାଣି ଏବେ ଆମକୁ ଠାକୁର ଦେଖିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ଦେଇଥିଲୁ ଜାନୁଆରୀ କେତେ ଜାନୁଆରୀ 23 ଜାନୁଆରୀ 23 ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି